Hello guys. Kuha mi sahod guys. Do lako ni guys, bido nga among sahod. Sahod naman guys. Ako kalima ko nila. Yo guys, lako na guys. Among gwapo ang mga, gwapo ang mga. Dara katuloy. Itom. Ako pat kay itom nila day. Itom ko guys. Itom ko guys. Itom ko guys. Hello. Hello mga pati. Okay. Mga brother. Brother, hindi ba? Brother. Brother. Ang gwapo mga brother ay. Kau pa ta. Cute yo. Mga gwapo ah. Hello guys. Abot dito na malapit na sa skina guys. Ano sa imong istorya man? Hello guys. Go chicks. Hello guys, chicks guys. Guys, ang cellphone guys, mingaw kay guys, way balay guys. Guys no, guys. Ang cellphone way balay guys na. Kita mo guys. Hiring pa guys. Cellphone guys, hiring pa. Tayo hiring. Mingaw ba ang balay? Libang man ko guys. Nunyara guys, libang man ko guys.